सर ओयूटी क्रैश कर दो डमी स्कूल कल्चर को सर ମୁଁ ତମଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାଥ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରୁଛ। माइथोलॉजी तुम यही बाटर जाओ बट एज वेल स्टडी करो नाम जप करो किछि करो मेडिटेट करो मनम प्रायते इति मंत्र तो आत्मार खाद्य होला नाम जप करबा बा प्रार्थना करबा तो आदित्य जेम्स तांग जीवन को सुंदर सहज सरल करछन्ती आ सफल होइछन्ती मु भाबुची तांको अनुसरण करिके आज जो माने पॉडकास्ट देखुछन्ती से सब भर्चुस को तांकर चरित्र लगेबे। Hello everybody, welcome back to विद्यासागर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो मु प्रदीप सर विद्यासागर क्लासेस तरफ समस्त को बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ। मो पाखरे हमर केमिस्ट्री रो वन ऑफ द बेस्ट अराउंड मिस्टर वीरेश्वर मिश्र अछंती तांको मध्ये मंच को बहुत स्वागत एवं जहां पाई हमर ए पॉडकास्ट ता मोर लेफ्ट साइड रे अछंती आदित्य महावीर फ्रॉम विद्यासागर क्लासेस जे कि तांकर कृति छात्र विद्यासागर ओयूट रे 150 प्लस रखिछंती एवं तांकर द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज दैट ही हैज स्कोर्ड 96% इन 10th and 92% in 12th। यदि ओवरऑल देखिबा ही हैज अ स्ट्रांग चांस ऑफ गेटिंग ए वेरी गुड सिलेक्शन इन ओयूटी। तो चलंतु आमे आदित्यंकर ओवरऑल तांकर लाइफस्टाइल से केमिति नॉट ओनली एकेडमिकली बट एंट्रेंस ए दुईटा जाकर से सफल होइछंती से विषय तांको मोहर सुनिबा। से जने बहुत उद्यमान छात्र आ तांकर लाइफ रे सब बेले डिसिप्लिन मेंटेन करंती मु तांको विद्यासागर रे ऑब्जर्व करिछि वेरी सिंसियर स्टूडेंट आल्सो आ तांको विषय रे हमर तांकर ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तांको लाइफस्टाइल और तांकर फ्यूचर प्लानिंग आ विद्यासागर फीडबैक सब जानिबा एवं मु भाबुछि ए वीडियोटी आपण जदि मूल शेष पर्यंत देखिबे एहा आपनकर जो ओयूटी प्रिपरेशन में एवं अदर एंट्रेंस एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हो। तो डियर व्यूअर्स चलंतु आमे वीडियोटी आरंभ करिया। सो आदित्य मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ विद्यासागर। तो मु जानिबा को चाहिबी जे तमरो मेन फोकस ओयूटी थिला ना नीट ता थिला मेन ओयूटी थिला सेकेंडरी। सर सेमती मोर एज अ मते प्रोफेसर लाइन सर इंटरेस्ट थिला आगुरु माने टीचिंग और ऑफिसर लाइन ओपीएससी एग्जाम्स करिकारे। ओके बट फादर थरे इन इच्छा प्रकाश करथिले कि इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर देन ट्राई इट। सर मैं नीट भी देथिली सर किंतु तापर मो टीचर्स माने भी कहिथिले स्कूल टीचर्स माने जे ओयूटी प्रिपेयर करा यू हैव अ ग्रेटर चांसेस इन व्हाट यू वांट टू डू। सेति पई सर मो ओयूटी पई टिके अपने प्रेफरेंस थिला सर। बहुत बढ़िया। तो आदित्य तमे तो खाली ओयूटी नुह तमे एकेडमिकली भी हमें देखिले गोटे 90% रखिछ। आज का डेट रे वर्तमान द होल कांसेप्ट ऑफ एजुकेशन हैज चेंज कारण तुम माने हो तो जेन जी तो आ तापर पुनी एआई रो आहुरी ये हलानी इंटरफेरेंस हलानी पढ़ारे। तो गोटे स्टूडेंट ए जो माने वर्तमान एते प्लिथरा ऑफ इंफॉर्मेशन आसुची तो तमे गोटे ए सब जिंस रे माइंड को कंसंट्रेट करी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जेमति सोशल नेटवर्किंग अछि फ्रेंड मानकर पीयर प्रेशर अछि सब को आडे की तमे 10th ठु आरंभ करी प्लस 2 ठु आरंभ करी ओयूटी एंट्रेंस सबुटी हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करतो। तो तमरो पढ़ार सीक्रेट टा कोन सेटा टिके हमरो जो केमिति कोन प्रिपेयर हो से जिंसटा टिके हमर पिलावन। सर से स्टडीज रे सर किछि मेन जिंस मु देखिछि मो फ्रेंड्स मानकर जहा मोदरे जा प्रॉब्लम ता सर आरंभ रुथिला जे हमें बहुत सारा मल्टीपल सोर्सेस को फॉलो करिया आरंभ करथि जोटा कि मते लागेनी एक्चुअल करेक्ट बोली। जदि तमे विद्यासागर क्लासेस को फॉलो करछो देन ऑप्ट फॉर दैट ताकू फॉलो करो करेक्ट आउ किछि आउ गुड जाग बोले सी कोन कहिबे ये जने कहले ये कोन कहले नाना मने नाना हां तो सेटा सर मु अवॉइड करथि से टाइम रे 10th 12th बळे भी मु हम टीचर्स को ही जा फॉलो करथि और एटी बळे सर ओनली विद्यासागर क्लासेस आउ तो मु किछि का फॉलो करथि। अच्छा तो तमर जो अनुभूति विद्यासागर जो सर माने पढौतले समस्तଙ୍କର କିଛି କିଛି फेवरेट टीचर थाନ୍ତି। विद्यासागर मल्टीपल फैकल्टी अछंती स्वयं वीरेश्वर सर भी अछंती मोहित सर थले संजना मैडम सूर्य सर विश्व सर तमर फेवरेट किए सर वीरेश्वर सर और संजना मैडम। वीरेश्वर सर संजना मैडम हैज कांग्रेचुलेशन टू देम फॉर बीइंग फेवरेट ऑफ आदित्य। फिजिक्स तो मोर सबले भल माने टिके ठीक थला बायो रे भी ठीक थला किंतु केमिस्ट्री सर टिके लूज थली तो संगठरू ये और जूलॉजी भी स्ट्रांग कर देथिले। अच्छा तमे कहलो जे तमरो फ्यूचर रे गोटे टीचर बा यूपीएससी हबार भी इच्छा अछि तो डिग्री पाइला पर विल यू गिव इट अ ट्राई टू यूपीएससी। यस डेफिनेट तो यूपीएससी टा करबा पई हमरो भी बहुत व्यूअर जानिया को चाहते
ଜଣେ particularly allrounding ability ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି both science arts current affair ତ ଏବେଠୁ ତମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିବା ବା ଏସବୁ କରିବା କିଛି ସାର୍ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ଘର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ସେଇଆ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ଉପରେ ମାମା ଆଉ ଜେଜେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ କରନ୍ତି ତ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖ ନ୍ୟୁଜ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଲାଇନ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କୁ ନ୍ୟୁଜ ଉପରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଉପରେ ଟିକେ ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟ୍ୟାକଲ କରିବା ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯୋଉ କହନ୍ତି ତମେ ଆଜ୍ଞା। ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ତମର ଇଏ ରଖୁଛ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ତ ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆପ୍ ଟା ବି ତମେ ଫଲୋ କରୁଛ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଅଫଲାଇନ କରୁଛ ନା ଅନଲାଇନ ଅନଲାइन କରୁଛ ତ ଡୁ ୟୁ ହାଭ ଦ ପଜିଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଯୋଉ ଲାଇଭ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରେ ତାର ଅନୁଭୂତି ତମର କେମିତି ସାର୍ ଅନୁଭୂତି ସାର୍ ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାसेस ରେ ସାର୍ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ମୋର ମଝିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କ୍ଲାसेस ଭଲସେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲିନି ହୁଁ। ତାପରେ ସାର୍ ନିଟ୍ ପଛରେ ତ ଲାଗିଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଆଉ ଏପଟେ କ୍ଲାसेस ଟା ଭଲସେ କରିନଥିଲି ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କୁ ଯୋଉ କ୍ଲାसेस ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏୟାର ଯୋଉ ଚାଲିଲା ଖାଲି ସବୁ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ସେଇଥିରୁ ଆଉ ସେଇଦିନ ତ ସକାଳୁ ହିଁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା ସେଥିରୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣିଥିଲି ତାପରେ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ସାର୍ ଡିରେକ୍ଟ ସୋ ମେନି ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆମ ପାଖରେ ସେଦିନ ସକାଳୁ ୱି ଆୱାର୍ସ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୀରେଶ୍ୱର ସାର୍ ତାଙ୍କର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଯୋଉ ଡେଡିକେସନ ଦେଖେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଫୁଲଫିଲ୍ ଫିଲ୍ ହଉଥିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଏ ତ୍ୟାଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ନଟ ଓନ୍ଲି ମୁଁ ଆଜି ଆଦିତ୍ୟ ମହାବୀର ବହୁତ ପିଲାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଏ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ବି ନିଜେ ଯେ ଦିସ୍ କ୍ଲାସ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର ଟେକେନ୍ ବାଇ ଆୱାର ଅନରେବଲ ଫାକଲ୍ଟିଜ ହାଜ ଗନ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ୱେ ଇନ୍ ମେକିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ତାପରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ତମକୁ ପଚାରିବି ତମର ପରିବାର ଯେହେତୁ ତମେ କହିଲ ତମ ମାମା ତମ ଜେଜେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଣ୍ଡୁସିଭ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ତ ତମର ଏ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟଟା ତମର ଏ ଯୋଉ ଯେହେତୁ 1 year ଡ୍ରପ୍ ନେଲ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଫେଜ୍ ସେଇ ସମୟରେ ତମର ପରିବାର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ଥିଲା ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫେଥ୍ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ତମ ଉପରେ ଥିଲା? ସେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବାହାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନଥିଲେ ହୁଁ। ମୁଁ ମାନେ ମତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ କଣ ହବ କଣ କରିବ ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ମତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେ କହିଲେ ତୁ ତୋର କରେ ବଟ୍ ଥିଙ୍କ ଅବାଉଟ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଡୁ ତ କାହାଠୁ ଶୁଣନା କି କାହାଠୁ ଏମିତି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହନା ବିଲିଭ୍ ଅନ୍ ୟୋର ଟିଚର୍ସ ଆଉ ଆମ ସହ ସେୟାର କର କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ବିଲ୍ ନେଭର ଅପୋଜ ତ ତମେ କଣ ମାନେ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଆଟାଚ ନା ପାପାଙ୍କ ସହିତ? ମାମା ସହିତ ୟେସ୍ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ ମାନେ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଆଟାଚ ଥାନ୍ତି ନୋ ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଯାହା ହଉ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ମହାବୀର ହଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ରାଉଣ୍ଡେଡ ପର୍ସନାଲିଟି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଯାହା ବି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଇ ଉଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବୀରେଶ୍ୱର ସାର୍ ଜଷ୍ଟ ଟୁ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଦ କନଭରସେସନ ଏବାଉଟ ଦ ଏକାଡେମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ ପଡକାଷ୍ଟଟି ଆଗେଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆଦିତ୍ୟ ତ ତମ ସହିତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କଥା ହଉଥିଲି ଏବେ କି ବେସିକାଲି ଓୟୁଟି ରେ ଓୟୁଟି ଟା କଣ ପାଇଁ ଓୟୁଟି ଏକ୍ଜାମ ଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜେନେରାଲି ତମେ ଏବେ କହୁଥିଲ କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା 150 କ୍ରସ୍ କରିପାରିଲେନି କିଛି ପିଲା ମାନେ ମେ ବି ନିଟ୍ ରେ କିଛି ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭଲ କରିପାରନ୍ତି ବଟ ଓୟୁଟି ରେ ସଡନ ଯୋଉ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ ରେ କରିପାରନ୍ତିନି ତ ଓୟୁଟି ବେସିକାଲି କଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ? ସାର୍ ଓୟୁଟି କ୍ରାଶ କରିଦଉଛି ଡମି ସ୍କୁଲ କଲଚରକୁ ସାର୍ ସେଇଟା ମତେ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ତମେ ଯୋଉ 10th 12th କୁ ମାନେ ସେମାନେ ଫୋକସ ନ କରିକି ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ ସେଟା ତ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମାନେ ତମ ଆକାଡେମିକ କୁ ତମେ କ୍ରାଶ କରିକି ତମେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ 10th ଆଉ 12th ର କରିକୁଲମ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ସେଇ ବେସିସ ରେ ପ୍ରିପେୟାର କର ସେଠି ବେସିସ ରେ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ତମେ ଆରାମସେ ତାପରେ ଗ୍ରାପ କରିପାରିବ ତୁମେ କହିବା କଥା କି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି 10th 12th ର ମାର୍କ ଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି ଓୟୁଟି ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ କରିବ କି ତମେ 10th ରୁ ଆଉ 12th ର ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲେ ତମର ଗୋଟେ ବେଟର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଓୟୁଟି କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ସେଇ ଓୟୁଟି ହିଁ ଏବେ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ଫଲୋ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ନିଟ୍ ରେ ବି ସେଇଆ ହବାକୁ ହଁ ସେଟା ନିଟ୍ ଜେରେ ବି ଏଥର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି 10th 12th ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଡ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆକାଡେମିକ ପାର୍ଟ ଯଦି ଆସେ ତମେ କହୁଥିଲ କି ମୋର ଫିଜିକ୍ସ ବେସିକାଲି ଭଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଫିଜିକ୍ସ ତ ଫିଜିକ୍ସ ତମେ କେମିତି କଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏଇ ଭିଡିଓ ଥ୍ରୁରେ କି ଫିଜିକ୍ସ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ କରିବେ? ସେ ଫିଜିକ୍ସ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତିନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ରେଗୁଲାର ବେସିସ ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି ନା ଆମେ ଖାଲି ଫର୍ମୁଲା ପଢିଦବା କନସେପ୍ଟ ତ ସାର୍ କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର ସେଟା ସମସ୍ତେ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି ଇଂଲିଶ ରେ ବି ପଶିଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଇଂଲିଶ ର ଗ୍ରାମାର ରେ ପଶିଯିବେ ନହେଲେ ଫର୍ମୁଲା ଭୁଲିଯିବେ ଆଟ୍ ଦ ସ୍ପଟ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଲେ ମକ୍ ଦେଲେ ତମର ଏଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢିଆ ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ ତମେ କଣ କେମିତି ଫଲୋ କରୁଥିଲ? ବାୟୋଲୋଜି ସାର୍ ରେଗୁଲାର ମାନେ ସେ ବାୟୋଲୋଜିର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ମେନ୍ ଜିନିଷ ତ ବଡି ବିଷୟରେ ଫିଜିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ ଏତେ ଇଏ ନଥାଏ ମାନେ ମାନେ ଜାଣିଥାଉ ବେସିକାଲି ନା 10th ରୁ ସେଗୁଡାକ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯୋଉ ଆମର ବଟନୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଏ ନେମ୍ସ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଧରିକା ସେଗୁଡା ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରହିଲେ ଆଉ ସ୍ପେଲିଂ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଇଏ ମାନେ ତାକୁ
रेगुलरली प्रैक्टिस कले सेटा हे जाए ଆଉ ତମେ କହୁଥିଲ କି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତମର ୱିକ୍ ଥିଲା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲ, ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତମେ ନିଜେ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ କଲ ତମ ପାଠ ପଢାରେ? से केमिस्ट्री मोर फिजिकल केमिस्ट्री बहुत भलो होतला इनऑर्गेनिक मते मु हेट करथली से टाइम रे किंतु इनऑर्गेनिक तापरे जो कि अरेंज कर एगुडा सब जो क्वेश्चन पूरा रहउची सेटा बहुत प्रॉब्लम होला सर किंतु तापरे सेटा बहुत थरा ताको टिके मते मगअप करिया पड़ला आ बहुत थरा फार्मूलास गुडा ऑर्गेनिक रे लिखला परे एडजस्ट हे ओके। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କି ତମେ ମେ ବି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ତମେ ମେ ବି ପାଠ ପଢାରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବି ଅନଷ୍ଟେବଲ ଥିଲେ ପୁଣି ଷ୍ଟାବିଲିଟି କୁ ଆସିଛ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତମଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାଥ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରୁଛ, ମାନେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ କୁ ଫଲୋ କରୁଛ, ତ ସେଠି ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ତମ ଲାଇଫ ରେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ କଣ ରହିଛି ସେଟା? सर सेटा बहुत इन्फ्लुएंस रही सर माने मो फैमिली रो नु हमर माने मोर फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर भी मो द्वारा भी पिला प्रभावित होई जंती तो महाराज जी बहुत इन्फ्लुएंस रही सर सेटा महाराज तो सबले कहंती माइथोलॉजी तुम एई बाटरे जाओ बट एज वेल स्टडी करो, स्टडी जदी खराब करिवो तमरो एई फेट रे लोक कहबे खाली एउडा सब करछि किंतु पाठ पढुनी आ लाभ कोन किंतु हमें पाठ ही पढछु ता से तो महाराज जी फॉलो भी करछु तो सेटा डी भलो स्ट्रेंथ थिला बहुत बढ़िया। देखो गोटे माने एक्चुअली रे बहुत पिला बिलीव करंदी कि नाही सीधा एक्चुअली हेल्प करे कि नाही से जो स्पिरिचुअल जिंसटा हमें भी बुझाऊ, सार भी बहुत सारा पिला माने बुझांती मेडिटेशन करिया कथा बुझांती, तो ए सब जिंस स्पिरिचुअलिटी टा केते दरकार गोटे 1 ईयर जो माने ड्रॉप नउछंती प्रिपरेशन रे ताकर जो मेंटल लैप्स है कंसंट्रेशन लैप्स है सेटी केते इंपोर्टेंट था? सर सेटा बहुत इंपोर्टेंट रोल सर तुमको महाराज जी जेमती कहते नाम जप करो कि जे करो मेडिटेट करो तुम जल्दी उठी मेडिटेट करो तापरे तुम सकाळ उठी से पाठटा को रिवाइज करो तो यू विल फील दैट यू आर गेटिंग अ ग्रैब ऑन इट। बहुत बढ़िया। तापरे घरे बापा हुंतु माँ हुंतु माने सार भी जन पचारथिले कि घरे बापा हुंतु माँ हुंतु से माने तुमको ए लाइन ने जिबा पई कहउथिले कि नीट लाइन ने कि ओयूट ना तमे कंप्लीटली ही भाबुच कि नाही सर मैंने मो पर छाड़ देथिले तू कौन करछु करे किंतु जहा करबो हमको जणे करबो कि तू मन इच्छा डिसीजन न मुदा पचारथिले से माने भी मते सपोर्ट। अच्छा तापरे आदित्य एबे ओयूट रे जॉइन कला परे कि ओयूट रे एडमिशन कला पर निजो कोठी देखिया चाहछंती 4-5 इयर्स परे? सर मु तो एज अ ऑफिसर और एज अ प्रोफेसर ए दीटा लाइन रे मु जिबा। बहुत बढ़िया। तो सर मु रिक्वेस्ट करी सर आपको लास्ट नोट एंड करिया। थैंक यू वेरी मच प्रियसु सर। तो आमे देखिले आज आम गहन रे आदित्य महावीर जने आदर्श छात्र, नॉट ओनली से तांकर माता पिता को गर्वित अनुभव करछन, से एंटायर विद्यासागर तांकर बंधु परिजन समस्त आज तांको ऊपर केवल मु गोटे जिंस तांको ऊपर हाईली इंप्रेस्ड ए सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड रे भी ही हैजंट फॉरगॉटन हिज रूट्स, से हमर जो सद्गुरु बा जो संत माने अछंती तांको फॉलो करछंती। आ मु एटा भलो भाबरे जानिछि जे हम माने जेमति शरीर को पोषण दवा पई खाद्य खाउ तो आत्मार खाद्य होला नाम जप करिबा बा प्रार्थना करिबा, तो ए जिंसटा से करी कि तांकर स्पिरिट टाको से हाई रखुछंती। मनोबल जेमति हमर वीरस्वर सर कहले प्रिपेयर होला बेले बेले मनोबल डाउन हो जाए, पियर प्रेशर पड़े, सोसाइटी रो प्रेशर पड़े, तो से मनर खाद्य जो कहते मनम त्रायते इति मंत्र, तेणु मनर खाद्य होला मेडिटेशन, जोटा को आमे भी पॉडकास्ट रे कहतु प्राय हमर जो यंगर जनरेशन सिस्टमैटिकली आजकल जो वेस्टर्न वर्ल्ड रो जो हमर सोशल नेटवर्किंग साइट थ्रू रे डिफरेंट माने एआई वर्जन सब आसुति दैट माइट पॉल्यूट योर माइंड। तेणु एबे भी महात्मा गांधी जो कहते खराब जिन शुणा ना, खराब जिन देखा ना, खराब जिन कहवा ना, स्टिल होल्ड्स इट्स वैल्यू इन दिस 2026 ऑल्सो। तेणु आमे आदित्य जेम जीवन को सुंदर सहज सरल कर सफल होती मुझे भावुची अनुसरण करके आज जो मैंने पॉडकास्ट देखी से सब भर्चुस को चरित्र लगेबे और प्रभु जगन्नाथ चरण मोर निवेदन जो मैंने वीडियो देखुं समस्ते सुस्थ रुहतु एवं समस्त सकुशल मंगल हो। आम उज्जवल भविष्य कामना कर आदित्य पॉडकास्ट धन्यवाद। बर्तमान आम चाहबू आदित्य को आम फूल तोड़ा दे समर्थित करूँ ग्रांड सक्सेस। तो बंधुगण से समय आसी टाइम टू फेलिसिटेट आदित्य ऑन बिहाफ ऑफ विद्यासागर।